अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी झटपट से बन जाने वाली बहुत लजीज़ बिरयानी। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि कोई चटपटी सी आसान सी बिरयानी सिखा दें, तो चलें टाइम नहीं लेते और इस चटपटी सी बिरयानी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है साबुत हरी मिर्चें और मैंने लिया है यहाँ पे साबुत सौंफ, साबुत धनिया जाएगा इसके अंदर, और ली है मैंने साबुत काली मिर्च, थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर जायफल जावित्री, और लेंगे इसके अंदर साबुत लहसुन जिसको मैंने छिलके समेत ही रखा है। थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर साबुत ज़ीरा, और लेंगे कुछ लौंग, और 1 कप प्याला भर के लेंगे दही जिसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है पिसा हुआ अदरक। अब करना क्या है, आप इसके अंदर साबुत अदरक भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने इस वक्त पिसा हुआ अदरक लिया है। अब सबसे पहले ब्लेंडर जार में हम इस सबको पीसेंगे। हाँ, इस जग के अंदर सबसे पहले मैं दही ऐड करूँगी और जितने भी सारे खड़े गरम मसाले हैं जिसके अंदर जायफल जावित्री है, साबुत काली मिर्च है, सौंफ और धनिया है, साबुत ज़ीरा है, ये हम सब इसके अंदर, और है लौंग, इन सबको ऐड करेंगे और बारीक सा पेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। अभी हम इसके अंदर हरी मिर्चें नहीं डालेंगे, लहसुन बिल्कुल डाल देंगे और इसको अच्छा बारीक सा अपना पेस्ट बना लेंगे। पानी नहीं डालेंगे, दही खुद बहुत सारा पानी रिलीज़ करेगा। यहाँ देखिए मैंने बग़ैर इसके अंदर पानी डाले हुए और बग़ैर हरी मिर्चों के इसको पीस लिया था, बारीक फॉर्म में आ गया अच्छे तरीके से, पेस्ट फॉर्म में। अब साबुत हरी मिर्चें जिन्हें मैंने डंडियों समेत ही लिया है वो इसके अंदर डालेंगे और अब इसको सिर्फ 1 से 2 दफ़ा ब्लेंड करेंगे, मोटा मोटा सा ही रखेंगे, बारीक पेस्ट फॉर्म में लेके नहीं आएंगे, क्योंकि चटपटी सी बिरयानी ऐसी ही बनेगी जब थोड़ी सी हरी मिर्च मुँह में आएगी। अब क्या करेंगे, मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ताकि ज़रा जल्दी बन जाए। यहाँ पे मैंने डाल दिया है ऑयल। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा पुलाव ज़ीरा जिसको हम शाह ज़ीरा भी कहते हैं, थोड़ी सी इलायची डाली है, दालचीनी तेज़ पत्ता डाला है और डाला है बादियान का फूल, और ये डाल के हम इसको अच्छे से सौते करेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए और ये हल्का सा ब्राउन हो जाए। मैं इसको क्योंकि बीफ से बना रही हूँ, आप इसको मटन से भी बना सकते हैं और चिकन से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे बीफ अच्छा चिकना वाला लिया था और इसकी अच्छी बड़ी बड़ी बोटियाँ मैंने कटवाई थी, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। ये रेसिपी उन बिगनर्स के लिए है जो कि ख़ासकर हॉस्टल में रहते हैं। देखिए मैंने मेंशन कर दिया है वो बच्चे बच्चियाँ जो बार बार मैसेजेस कर रहे हैं कि हम हॉस्टल में रहते हैं और कोई झटपट सी बिरयानी सिखा दें, तो ये प्रेशर कुकर ले लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन आप इसको चिकन से भी बना सकते हैं, मैं नाम किसी का मेंशन नहीं करूँगी। यहाँ पर देखें गोश्त अच्छे से जब भून लें, आपको लग रहा है कि गोश्त बिल्कुल अच्छा सा ब्राउन सा होने लगा है, तब हम इसके अंदर अपने बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें मैंने बीफ की कितनी अच्छी मोटी मोटी सी बोटी रखी है, आपको भी इतनी ही बड़ी बोटी बीफ की रखनी है। अब क्या करेंगे, जब अच्छे से गोश्त को भून लेंगे तब मैं डालूँगी इसके अंदर ब्राउन की हुई प्याज। ये अच्छी ब्राउन की हुई प्याज थी, तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने लिया है और उसको अच्छे से मैं भून रही हूँ। पहले से अगर आपके पास ब्राउन की हुई प्याज ना हो तो आप बारीक प्याज कट करके भी डाल सकते हैं। जब वो ब्राउन हो जाए फिर गोश्त ऐड करें। अच्छा, यहाँ पर देखें जो मसाला पीस के रखा था ना ब्लेंडर में, वो इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखें मैंने अभी तक इसके अंदर नमक को ऐड नहीं किया है क्योंकि दही बहुत खट्टा था, तो मैं वो टेस्ट करके ही डालूंगी। मैंने आपको पिछले दिनों सिखाया था बिरयानी मसाला, मैंने वो भी इसके अंदर ऐड किया है। रेसिपी दे दूँगी, लिंक भी डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर ये आपके पास ना हो तो फिर आप किसी भी पैकेट का मसाला भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, परेशान मत होइएगा, वो ही यूज़ कर लीजिएगा। ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे नमक। नमक इस वक्त मैं गोश्त के हिसाब से डाल रही हूँ, ठीक है। ये डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं और चिकन पाउडर हो तो वो भी इस टाइम ऐड कर सकते हैं। मैंने ½ टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट डाला था, आप चाहें तो स्किप कर दें और उसकी चिकन पाउडर भी इसकी जगह ऐड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे। आप देखिए गोश्त भी अच्छे से भुन गया है, प्याज भी इसमें नज़र नहीं आ रही है और कितना सारा इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे अच्छे से टमाटर, ठीक है। मैं फिर बता रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट मेंशन होंगे, आप देख लीजिएगा, क्वांटिटी के साथ हर चीज़ वहाँ मेंशन होगी। इसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ इतना पानी डालेंगे कि गोश्त अच्छे से गल जाए। और यहाँ मैं इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए ही जो है गलने के रखूँगी, इससे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए 15 मिनट के अंदर बेहतरीन से हमारा गोश्त भी गल गया था और मसाला भी कितना अच्छा लिपट सा गया है, ऑयल कितना सारा इसने रिलीज़ कर दिया है। अब यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से आलू बुखारे। अगर आलू बुखारे आप पहले डालेंगे तो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। नमक टेस्ट कर लिया था, नमक कम लग रहा था, मैंने मज़ीद इसके अंदर नमक ऐड किया है। अब क्या करेंगे, मैंने थोड़े से बेबी पोटैटोज़ लिए थे जिसको मैंने येलो फूड कलर डाल के नमक के साथ बॉयल कर लिया था, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ ही डाल देंगे एक अच्छा सा लाल टमाटर कट करके ताकि वो लेयरिंग के अंदर नज़र आए। थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर लेमन जूस और ये डाल के इसको मिक्स कर देंगे और मज़ीद सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे क्योंकि गोश्त गल चुका है, मसाला भी रेडी है।
यहाँ پر اگر آپ کو لگے کہ مرچ کم لگ رہی ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں ثابوت ہری مرچیں وہ کٹ کر کے اس میں ڈال دیجیے گا، وہ بھی اچھی لگیں گی۔ تھوڑا سا اس کے اندر ہرا دھنیا پودینہ ڈالیں گے، ٹھیک۔ اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اس کے اندر ابھی بریانی ایسنس ڈال دیجیے گا، میں بعد میں ایڈ کروں گی، اور پھر آپ اس کو صرف ڈھک کے رکھ دیجیے گا۔ یہاں پر یہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب اس بوائل کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے پتیلے کے اندر پانی ڈالا، اس کے اندر میں نے کھڑے گرم مسالہ ڈالا جس کے اندر تھا زیرہ، دار چینی، تیز پتہ، اور ڈال دیا ہے اس کے اندر نمک۔ نمک بالکل صحیح رکھنا ہے، اگر آپ کم رکھیں گے اس سے کیا ہوگا کہ پھر بریانی کا مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ بریانی کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ اگر اس میں نمک کم ہو جائے تو پھر وہ اچھی نہیں بنتی۔ اس میں تھوڑا سا ڈال دیا تھا میں نے پودینہ۔ چاول میں نے باسمتی رائس یوز کرے ہیں اور میں نے اس کو 15 منٹ پہلے جو تھا بھگو کے رکھ دیا تھا۔ یہ ڈالنے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ اس کو چمچ چلائیں گے، آپ کو نا بالکل ٹھنڈے پانی میں نہیں ڈالنا ہے، جب پانی میں بوائل آ جائے تبھی آپ کو چاول ایڈ کرنے ہیں۔ تقریباً 7 سے 8 منٹ کے اندر نا یہ چاول بوائل ہو جاتے ہیں، اوور کوک نہیں کرے گا کیونکہ ہمیں بریانی بنانی ہے، کھچڑا نہیں بنانا چاہیے۔ اچھا، کیونکہ ہم باسمتی رائس سے بنا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر صرف ایک کنی چھوڑیں گے، اگر آپ اس کو اوور کوک کر لیں گے نا تو پھر یہ کھیلے کھیلے چاول نہیں بنیں گے۔ یہاں پر یہ ڈن ہو گیا تھا، بس آپ ٹائم دیکھ لیے گا اور 7 سے 8 منٹ کے اندر نا چولہا بند کر دیجیے گا۔ تھوڑا سا دیکھیں مسالے میں نے اب آخری میں ڈال دیا تھا بریانی ایسنس، اور یہ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا، اس سے خوشبو بہت کمال کی آئے گی، ٹھیک ہے۔ ایک سائڈ پہ کر دیں۔ اب کیا کریں، بڑے پتیلے کے اندر چاول سب سے پہلے ڈالیں، تھوڑا سا اچھا یلو فوڈ کلر ڈالیں، تھوڑی سی ڈالیں براؤن پیاز، اور جیسے آپ گھر میں لیئرنگ لگاتے ہیں بریانی کی ویسے ہی لگائیں، کہ اگر میں نے ایسے لگایا تو آپ بھی ایسے ہی لگائیں۔ آپ چاہیں تو نیچے مسالے رکھ کے اوپر چاول ڈال کے بھی تہہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ تھوڑا سا ہرا دھنیا پودینہ ڈالیں، تھوڑی سی ثابوت ہری مرچ ڈالیں، اور ایسے ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے چلے جائیں۔ آپ کو ہلکا ہلکا سا کلر ڈالتے جانا ہے اور اس طریقے سے پیاز ڈالنی ہے۔ یہ خیال رکھیں کہ آپ کو مسالہ اچھے سے اسپریڈ کرنا ہے، یعنی کہ ایونلی ایک جگہ بوٹی آ جائے، آلو آ جائے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں اوپر سے میں نے آخری میں جو بھی تھا وہ بھی ڈال دیا ہے، آخری اپنی لیئر بھی لگا دی ہے۔ اب میں نے کیا کیا تھا، ایک بڑی سی میں نے پیاز لی تھی جس کو میں نے اچھا سا سلائسز میں کٹ کر لیا تھا، تھوڑا موٹا موٹا، یہ آخری میں ڈالیں۔ یہ بہت مزے کی لگتی ہے جب ہم اس کو دم دے دیتے ہیں۔ تھوڑا سا اس پہ ہلکا سا آخری میں آئل اور ڈالیں گے اور اس کو 15 منٹ کا دم دے دیں گے۔ یہاں دیکھیں ماشاءاللہ بہترین سی ہماری 15 منٹ کے بعد کھلی کھلی بریانی ریڈی ہو چکی ہے، بہت ہی کوئی ٹیسٹی بنی تھی۔ اور آپ دیکھیں ایک ایک چاول کھلا کھلا ہے۔ طریقہ یہ ہے بریانی کو چلانے کا کہ نیچے سے آپ کو چمچ چلانا ہے اور اوپر لے کر آنا ہے، تاکہ ایک ایک کلر دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ایسے ہی نظر آنا چاہیے۔ اوور مکسنگ نہیں کریں کہ بالکل ہی مسالہ اور آلو ہر چیز اتنی اچھے سے مکس ہو جائے کہ آپ کے وائٹ چاول نظر نہ آئے۔ آپ کو اتنی ہی اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنی ہے۔ اگر آپ سے چمچ سے آپ کے پاس اتنا بڑا نہیں ہے تو پھر آپ جو چھوٹی والی کوارٹر پلیٹ ہوتی ہے نا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا، آپ اس کو رائتے کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، اور یہ ریسیپی آپ کو ضرور ٹرائی کرنی ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر نہیں جانا ہے۔ یہاں کر لیتے ہیں ٹیسٹنگ، تو پھر اگلی ایک ریسیپی تک کے لیے صبا فرقان کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔